یہ وہ شہید ہے، وہ مظلوم ہے جس نے کربلا میں 71 دفعہ 71 دفعہ آقا حسین سے اجازت مانگی۔ اب سوال کیجئے پہلی دفعہ اجازت عباس نے کب مانگی؟ رونے والوں جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، جن کو ماتم کرنا آتا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ عزادارو پہلی دفعہ اجازت اس وقت مانگی جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی۔ عباس تڑپ گیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے آقا حسین اپنے جوان کیوں مرواتا ہے، مجھے اجازت دے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ میدان میں کس کا قبضہ ہے۔ رونے والوں جانتے ہو حسین نے جواب کیا دیا؟ حسین تڑپ کر کہتے ہیں اے عباس تو میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں تو میری کمر کا زور ہے؟ اگر تو پہلے میدان میں چلا گیا تو میری کمر کا زور ختم ہو جائے گا، میں تجھے میدان میں نہیں جانے دوں۔ ٹھیک ہے مولا، جیسے آپ کی مرضی۔ اب سوال کیجئے دوسری دفعہ عباس نے اجازت کب مانگی؟ رونے والوں دوسری دفعہ اجازت عباس نے اس وقت مانگی جب اون و محمد کے لاشیں پامال ہو گئے۔ جنہوں نے سمجھ کے ہائے کہہ دیا، بی بی آپ کا ہائے کہنا ماتم کرنا، رونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ عباس جناب عباس تڑپ کر کہتے ہیں مولا حسین اپنے معصوم کی مرواتا ہے، مجھے اجازت دے، پھر دیکھ میدان میں کس کا قبضہ ہے۔ اب کی بار پھر حسین نے عجب فکرہ کہا، تڑپ کے فرماتے ہیں بھیا عباس تم میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں بہن زینب نے تیرے سہارے مدینہ چھوڑا، میں تجھے میدان میں کیسے بھیج سکتا ہوں، میں تجھے میدان میں نہیں۔ رونے والوں اب سوال کیجئے تیسری دفعہ عباس نے اجازت کب مانگی؟ عباس نے تیسری دفعہ اجازت اس وقت مانگی، برداشت کر سکو گے جب حسن کا یتیم قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ رونے والوں جب قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا عباس سے برداشت نہ ہوا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا اپنے صحروں والے کیوں مرواتا ہے، مجھے حکم دے، پھر دیکھتے ہیں میدان میں کس کا قبضہ ہے۔ رونے والوں اب کی بات حسین نے ایک دم الگ فکرہ کہا، کیا کہا آپ سن سکو گے؟ رونے والوں آقا حسین تڑپ کر فرماتے ہیں بھیا عباس جب میں لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جاتا ہوں نا تو جب آ کر تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ تیرا چہرہ میرے بابا علی سے ملتا ہے، اس لیے میں تجھے میدان میں نہیں جانے دے سکتا۔ آوازیں ٹھیک ہے مولا جیسی آپ کی مرضی۔ رونے والوں اپنے مارے گئے، اصحاب مارے گئے، چاہنے والے مارے گئے، ایک منزل آئی، عباس سے برداشت نہ ہوا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آقا حسین آپ میرے سردار ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، اور غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ سردار بار بار جائے مقتل میں اور لاشیں اٹھا کر لاتا رہے اور میں چپ چاپ دیکھتا رہوں۔ آقا حسین مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے ایک دفعہ میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ہونے والوں جانتے ہو حسین نے تڑپ کر کہا بھیا عباس تو میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں تم میری فوج کا سالار ہے؟ مولا ان آوازوں کو محافظت فرمائے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ذکر عباس میں ماتم کر رہے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ یا عباس آپ میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں آپ میری فوج کے سالار ہیں؟ رونے والوں جیسے ہی حسین نے یہ لفظ کہے اب تڑپ گیا ام البنین کا لال، دو قدم احتراماً پیچھے ہٹے۔ عباس تڑپ کر فرماتے ہیں آقا حسین اب میں غلام بن کے نہیں ام البنین کا بیٹا بن کر سوال کرنے لگا۔ آقا حسین مجھے وہ فوج تو دکھائیے جس کا میں سالار ہوں۔ آقا حسین دیکھیے نہ قاسم رہا نہ اون محمد، ماتم جن کو ماتم کرنا آتا ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے گریہ کی حالت میں ہائے عباس ہمیں تیری غربت کا، ہمیں تیری شہادت کا بڑا ارمان، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو آ گیا منزل کے قریب، حسین نے اپنے بھائی عباس کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ اب سوال کیجئے عباس کو اجازت کب ملی؟ رونے والوں کربلا میں ایک ایسا منظر بن گیا، اب حالت کیا ہے؟ 48 بچے ہیں جو خیموں میں پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ رونے والوں آواز بلند کر کے فرماتے ہیں العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اب بی بی شہزادی سکینہ سے برداشت نہ ہوا، منظر بنائیے گا، شہزادی سکینہ نے اپنی گود میں علی اصغر کو اٹھایا۔ رونے والوں علی اصغر کو اٹھا کر پیچھے اب 48 بچے ہیں،
48 बच्चे हैं पीछे जिनके हाथ में खाली मशकीज़ें हैं, दाएं बाएं न देखे, इबादत में खलल न डालो। हमारा जो जैसे रोता है उसके रोने दीजिए, जो जैसे मातम करता है उसे मातम करने दीजिए। अब हालत क्या है, शहजादी सकीना सबसे आगे है, उसके हाथ में शहजादा अली असगर है, पीछे 48 यतीम और प्यासे बच्चे हैं जिनके हाथ में खाली जाम है। रोने वालों, शहजादी बच्चों को लेकर, शहजादे अली असगर को लेकर वहां आई जहां पर चचा अब्बास का खैमा था। मैं बताना चाहता हूँ सुन्नी शिया दोस्तों को, अब्बास को इजाजत कैसे मिली। अब्बास के खैमे में आई, आकर जनाबे अब्बास की जोजा जनाबे लुबाबा को मुखातिब करके कहती हैं, चची अब जरा असगर को देखिए तो सही। अब जो गिरिया में इजाफा करना चाहते हैं, मेरे लफ्जों पे गौर करें, चूंकि अब सिर्फ सुनने से नहीं गौर करने से भी ताल्लुक है। रोने वालों, शहजादी सकीना के हाथ में अली असगर है। असगर को देखकर चची को मुखातिब करके कहती है, चची अम्मा अब अली असगर की हालत देखिए, इसके लब इतने खुश्क हो चुके हैं, खुश्क होंठ अगर मिल जाए तो खुलते नहीं हैं, अगर खुल जाए तो मिलते हैं। मौलाई नवाजों की मुहाफिजत फरमा, मौलाई नवाजों की मुहाफिजत फरमा। अल्लाह बाबुल हवाइज की शहादत है, बाबुल हवाइज के मसाइब हैं, जितनी दुआएं हैं अपने ज़हनों में रखना। रोने वालों, शहजादी कहती है, चची अम्मा देखिए अली असगर की हालत क्या हो चुकी है, अब आंखें भी नहीं खोल रहा, अब प्यास की वजह से शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है, अब शहजादा अली असगर आंखें भी नहीं खोल रहा। रोने वालों, अभी दोनों बीबियों की गुफ्तगू चल रही थी कि अचानक अब्बास खैमे में दाखिल हुआ। अब्बास को देखा, सकीना भागती हुई फौरन आई जनाबे अब्बास के पास, आकर कहती है, चचा अली असगर की हालत को देखिए, अली असगर को बड़ी प्यास लगी है, अब प्यास की शिद्दत से आंखें नहीं खोल रहा। रोने वालों, जनाबे अब्बास तड़प कर फरमाते हैं, बेटी सकीना एक दफा मुझे अपने बाबा हुसैन से इजाजत दिलवा दे, फिर मैं देखता हूँ मैदान में किसका कब्जा है। रोने वालों, शहजादी सकीना तड़प कर कहती है, बाबा की तरफ से मैं जमानत देती हूँ, बाबा की तरफ से मैं इजाजत देती हूँ। रोने वालों, इजाजत का जमानत का नाम आया, अब्बास के चेहरे का रंग तब्दील हुआ, अब्बास ने नयाम में तलवार डाली, जाने का इरादा किया। अब हालत क्या है, खैमे से बाहर निकले, अब मंजर बनाना। सबसे आगे शहजादी सकीना है जिसके हाथ में 6 माह का अली असगर है, पीछे 48 बच्चे हैं जिनके हाथों में खुश्क मशकीज़ें हैं। रोने वालों, आखिर के जनाब में अब्बास है। जब हुसैन ने देखा ना कि अब्बास मैदान में जा रहा है, हुसैन तड़प कर कुर्सी से खड़े हुए, आवाज बुलंद करके कहा, भैया अब्बास कहाँ जा रहे हो? आवाज आई, मैदान जा रहा हूँ। आवाज आई, किस लिए जा रहे हो? आवाज आई, पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। आवाज आई, किसने भेजा? आवाज आई, आपकी बेटी और मेरी आका दादी सकीना ने भेजा। अभी भी जिसे मातम ना आए अपना सर झुका के बीबी उम्मुल बनीन से माफी मांगे। आवाज आई, किसने भेजा? आवाज आई, मेरी आका दादी सकीना ने भेजा। रोने वालों, अब की बार हुसैन ने देखा सकीना को, तड़प के फरमाते हैं, बेटी सकीना क्या अब्बास को तू भेज रही है? आवाज आई, जी बाबा मैं भेज रही हूँ। आवाज आई, क्यों भेज रही है? आवाज आई, मेरा अली असगर प्यासा है, पानी के लिए भेज रही हूँ। आवाज आई, तेरे भाई की उम्र कितनी है? आवाज आई, 6 महीने। आवाज आई, मेरे भाई का सन कितना है? आवाज आई, 34 बरस। रोने वालों, हुसैन तरफ कर कहते हैं, सकीना सोच समझ कर अब्बास को मैदान में भेज, भाई सबको प्यारे होते हैं। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। बेटी सकीना सोच कर अब्बास को मैदान में भेज, भाई सबको प्यारे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो मारा तेरा भी जाए वापस मेरा भी ना। मौलाई नवाजों की मुहाफिजत फरमा, मौलाई आंखों की मुहाफिजत फरमा। हौसला हौसला हौसला, अभी मैंने शहादत तक आना है। होने वाला अभी ये कहना था, अब्बास से बर्दाश्त न हो। हुसैन के कदमों पे बोसा लेकर कहा, हुसैन अब तो अब्बास को मैदान में जाने की इजाजत दे दो। आवाज़ आई, ठीक है भैया, अगर सकीना ने कह दिया तो जा सकते हो आप मैदान, लेकिन तुझे बतूल के जख्मी पहलू का वास्ता है, तलवार लेकर नहीं जाना, लड़ना नहीं है, हमने नाना का दीन पहुंचाना है।
रोने वालों अब्बास दुलदुल पे बैठे, खत्म कर रहा हूँ मसाइब को, ले आया मैं मंजिल के करीब। अब्बास को इजाजत मिली, नहीं पड़ता हुसैन पर क्या बीती होगी। जिन्होंने समझ के हाय कह दिया, जिन्होंने रक्त बनाया हुआ है, जिन्होंने मातम कर लिया, उनके लिए लफ्ज कहूँ नहीं पड़ता बीवियों की हालत क्या होगी। लेकिन एक फिक्रा कहना चाहूंगा, अब्बास आए हैं ना जब बीबी ज़ैनब आलिया के खैमे में आखिरी रुखसत करने के लिए, अब हालत क्या है। चारों तरफ से बीवियों ने जनाब अब्बास को घेरा। लफ्ज कहूँ जब भी कोई जवान मैदान के लिए निकला, सब बीवियों ने मातम करते हुए कभी कहा वाह गुरबता, वाह गुरबता, वाह किस्मता, वाह अली अकबरा, वाह कासिमा। लेकिन मुझे इज्जत हैदर की कसम, जब अब्बास मैदान में जाने के लिए आखिरी सलाम करने के लिए आए हैं ना, तमाम बीवियों ने अपने सरों से चादरें उतार कर मातम करते हुए ये कहना शुरू कर दिया वाह हिजाबा। जज़ाकल हुसैन, जज़ाकल हुसैन, जज़ाकल हुसैन। खत्म कर दिया मैंने मसला। होने वालों अब्बास आए मैदान में नहीं पड़ता, कैसे फुरात को पहुंचे, कैसे वापिस आने का इरादा किया। रोने वालों अब की बार जब अब्बास अब वापिस आने निकले थे, इब्ने साद ने ऐलान किया, भर लिया पानी मस्कीजे में। इब्ने साद ने ऐलान किया वो कूफियों शामियों, अभी ये प्यासे हैं, अभी ये प्यासे हैं, तो इनकी जंग का ये आलम है। अगर पानी इनके ख़याम तक पहुंच गया तो अल्लाह जाने ये क्या गज़ब उठाएंगे। किसी भी तरह से अब्बास पानी वापस खैमे में ना लेकर जाए। रोने वालों दुलदुल पर अब्बास आ रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो अब्बास के सामने आए। मुझे माफ कर देना, एक जालिम है जिसका नाम हकीम बिन तुफैल मिलता है, इसने झाड़ियों के पीछे से छुपकर अब्बास के दाएं बाजू पे वार किया। रोने वालों बाजू कट के जमीन पे गिर गया। और जानते हो अब्बास ने क्या कहा? अब्बास तड़प कर फरमाते हैं अली अकबर का सदका, अली अकबर का सदका, अली अकबर का सदका। होने वालों दूसरा जालिम आगे बढ़ा, उस जालिम ने आके अब्बास के बाएं बाजू पे वार किया, दूसरा बाजू भी कट के नीचे गिरा। अब्बास रोया नहीं है, अब्बास मुस्कुरा के कहता है अली असगर का सदका है। रोने वालों दोनों बाजू कट चुके, मुझे माफ कर देना, मैंने किताबों में यही लफ्ज पढ़े हैं। जालिम ने ऐलान किया वो कूफियों शामियों, अब चारों तरफ से तीरों की बारिश करो। रोने वालों तीरों का नाम आना था, कोई तीर दाएं से लगा, कोई तीर बाएं से लगा, कोई तीर पेशानी पे लगा, कोई तीर सीने पे लगा। मुझे माफ कर देना, किताब में यही लफ्ज मिलते हैं। एक तीर सीधा आके अब्बास की आंख में, होने वालों अब्बास की आंख पे तीर लग गया, अब्बास की आंख पे तीर लग गया। अभी यहाँ रुक के समझा कर फिक्रा कहना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता हमारी आंख में कुछ चला जाए तो हम कैसे निकालते हैं? अपने हाथ से, अपने हाथ से। अब फिक्रा कहूँ, जब अब्बास की आंख में तीर लगा था उस वक्त अब्बास के हाथ नहीं थे। खत्म कर दिया, खत्म कर दी। आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा भाई, आखिरी फिक्रा। मुझे माफ करना, अभी शायद ये फिक्रा आज से पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी रूहानियत को देखते हुए मेरा दिल चाह रहा है ये फिक्रा जरूर पढ़े। रोने वालों मंडल बनाना, अब्बास के बाजू कर चुके हैं। बड़ा बहादुर है वो शख्स जो आज के दिन भी मातम नहीं कर सकता, जो आज के दिन भी हाय नहीं कर सकता। अब्बास की आंख पे तीर लग चुका है। समझा के पढ़ना चाहता हूं, समझा कर पढ़ना चाहता हूं। हौसला कर लो, हौसला कर लो, हौसला कर लो, मैं समझा कर पढ़ना चाहता हूं। अब्बास की आंख पे तीर लग गया। रोने वालों अब्बास के बाजू नहीं है। एक जालिम आगे बढ़ा, रोने वालों मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया। चूंकि जुमला इतना अजीम है मैं बैठ के शायद पढ़ ही ना सकता। अब्बास की आंख में तीर भी लग चुका है, बाजू भी कट चुके हैं। रोने वालों एक जालिम आगे बढ़ा, उसके हाथ में नेजा था, उसने अब्बास की पुष्ट पर इतनी जोर से नेजा मारा, अब्बास बिना हाथों के मुंह के बल जमीन पे गिरा। रोने वालों बर्दाश्त कर सकोगे? एक जालिम आगे बढ़ा, उसके हाथ में गुर्द था, उसने गुर्द अब्बास के सर पर इतनी जोर से मारा, अब्बास का सर ऐसे खुला जैसे काली चूड़ा खोलता।
رونے والوں میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن پتہ تو حسین کو ہوگا جو دیکھ دیکھ کر کہتا ہوگا کہ بھیا بات حسین کی قبر ٹوٹ گئی، حسین غریب، ماتم حسین، ماتم عباس۔